ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। पाठचक्र रे जोग देइथिबा समस्त अपा भाई को मोर वंदे मातरम। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाई। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाई। खोजिबा लोककु आशा रखिबाकु खोजिबा लोककु आशा रखिबाकु अछंती की केही कही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाई। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाई। मांकु खोजुछु आनंदे खोजुछु अंतरे खोजुछु बाहरे खोजुछु मनरे खोजुछु बुद्धिरे खोजुछु ज्ञानरे खोजुछु कर्मरे खोजुछु। पाइनाहु हेले भरोसा रखिछु पाइनाहु हेले भरोसा रखिछु अवश्य पाइबा पाई। पाई गले थरे आनंद जुआरे आई गले थरे आनंद जुआरे भासुथिबा सदा ताही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। आनंद खोजिबा आनंद नियारा आनंद पाइबा आनंद पसरा। निराश न होई खोजिबार पाई आनंदे आनंदे बाट चालुथाई। ए जन्म अनेक जन्म ए जन्म अनेक जन्म खोजिबा आनंदे थाई। पाई गले थरे आनंद जुआरे पाई गले थरे आनंद जुआरे भासुथिबा सदा ताही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। खोजिबा लोककु आशा रखिबाकु खोजिबा लोककु आशा रखिबाकु अछंती की केही कही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। मिलिबारे मिले नाही मिलिबारे मिले नाही। धन्यवाद अपा। श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे उपस्थित समस्त अपा भाई प्रणाम। पूज्य भवास भाई को मोर हृदय प्रणाम। पाठचक्र रे प्रति रविवार ठीक 4टा बेले श्री अरविंदर लेटर ऑन योग बहिरु आधारित त्रिविध रूपांतर बही आलोचना होई आसीची। बहिर चतुर्थ पृष्ठार 2टी शब्द उपरे भवेश भाई आलोचना रखिथिले।
ता पर पैराग्राफ उपरे भाई आलोचना रखिबे। चैतीकरण और आध्यात्मिककरण ये दुईटी शब्द। चैतीकरण परे आमर कौन परिवर्तन हुए बा चैतीकरण पई आमर कौन आवश्यक, आध्यात्मिकरण ता सहित किपरि जोड़ी होईछि। प्रथमे चैतीकरण हब तापरे आध्यात्मिकरण हब सेमिति नुह, दुईटी जाकर अनुभूति एका किंतु दुईटी जाकर कार्य टिके अलगा, जहाँकि आध्यात्मिक परिवर्तन ऊर्ध्वरु अवतरण करिथाए किंतु चैत्य परिवर्तन आसीथाए भितरु, जेतेबेले मन प्राण और शरीर उपरे चैत्य सत्तार कर्तृत्व प्रतिष्ठित होइथाए। या परे रंजित भाई किछि आलोचना रखिथिले, भाई को अनुरोध करूची तापरे जो अच्छी उत्तर गोटे तापरे मु टिके पढ़ी निए। जदि उच्चतर चेतनार विकास एपरि किछि जिनिस न आनिब जहा संपर्क रे मन आगरु किछि सुनी नाही, ताहाले से चेतनार विशेष किछि मूल्य नाही। उच्चतर चेतनार शक्ति और क्रिया गुड़िक सह चैत्य और चेतनार मिलन साधना पाई अपरिहार्य, ता वर्तन हेउ बा अन्य समय हेउ। ए सबु प्रभुंकर उत्तर गोटे गोटे पैराग्राफ प्रभुंकर निर्देश आम पाई। आमर ऑनलाइन उपस्थित अच्छी आमर पूज्य प्रिय परिचित भाई भवेश चंद्र भाई भाई को अनुरोध कर से आलोचना रखिए। भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आमे पाठचक्र भितर त्रिविध रूपांतर पुस्तकटी को प्रति रविवार अपराह्न 4टारे पढ़ी आसुचंती। एथिरे योगदान करथबा समस्त भाई भौणी मानक पई मांकर कृपा भिक्षा करुछु। आज कार्यक्रम को जो मैंने आग को नहीं आम समस्त सम्मान रत्न मंजरी अपा, प्रिय शरत भाई एवं सुलोचना अपा समस्त को अंतर साधुवाद जनाऊँ। आमे उच्चतर गणित रे गोटे शब्द शुणी था, ता ना हूँ एक्सट्रापोलेशन और तार गोटे प्रतिशब्द हूँ इंटरपोलेशन। एक्सट्रापोलेशन रे कौन हुए ना प्रश्न दि जाए आम तार समाधान खोजू। इंटरपोलेशन रे तार उलटाटा हुए, माने आपण उत्तर देखी प्रश्न तैयारी करिवे। यही बईटी गोटे इंटरपोलेटिंग मेथड रे लिखा जाए। उत्तर गुड़िक दि जाए, प्रश्न दि जाए ना। आमे उत्तर गुड़िक देखी प्रश्न निर्माण करवा। एवं जेहेतु यही बहीटी लेटरसन जोगर गोटे अंश एवं जेहेतु जोग दृष्टि या बहुत गुरुत्वपूर्ण से या संपादित करा जाई स्वतंत्र भाव में अनुवादित करा जाइछि ओडिया भाषा रे। विश्वंभर सामंत से ताको अनुवाद करिसंती एवं प्रत्येक चिठीर शेष रे गोटे तारका चिन्ह रही, गोटे सिंगल स्टार। अर्थात आमे सेथिरो चिठी नंबर गुड़िक जानी परिबा। आउ यार जो चिठी गुड़िकर संकलन होइछि गोटे पर गोटे, से गुड़िक भितरे गोटे स्वाभाविक भाव में अंतर संबंध रही, जहाँ पर जहाँ आसवा कथा ताको क्रमान्वये सजी दि जाइछि। अर्थात मोटामोटी आमे जो तीनोटी रूपांतर कथा पढ़ुछु, गोटे चैत्य रूपांतर, आध्यात्मिक रूपांतर और अतिमानस रूपांतर, जहाँ को इंग्राजी रे आमे कहूछु साइकाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड सुप्रामेंटलाइजेशन। तो वास्तविक सही संपर्क रे जतिकी प्रश्न आम पाखरे थिबो, सही प्रश्न संबंध रे, साधना संबंध रे, तत्व संबंध रे, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस जहाँ किछि रही से गुड़िक आमे एथिरु पाई परिबा। तेणु जेतेबेले आमको चिठी नंबर
4 ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ଚିଠି ନମ୍ବର 5 ଚୈତ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରୁ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ। ତେଣୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଥିବ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିବ ଯେ ଚୈତ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ଭିତରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କି? ଏବଂ ତାପର ଚିଠିରେ 6ଠ ଚିଠିଟିରେ ଚୈତ୍ୟକରଣର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ଆମର ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ଦେହ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ସେଇ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇକାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉ ଚୈତ୍ୟକରଣର ରୂପାନ୍ତର ବା ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରରେ, ସେଠି ଆମ ମନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ଚୈତ୍ୟକରଣ ହେଲେ ଆମର କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏହା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଉଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ମନ ରହିଛି, ମନ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଆମ ମନ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା ବା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରବେଗ ଓ ଅନୁଭବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ରହିଛି ହୁଏତ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଗ ଓ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା ଯଥାଯଥ, ଯାହାଟା ରାଇଟ୍, ଯୋଉଟା ଯୋଗ୍ୟ, ସେଇଭଳି ପ୍ରବେଗ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ଦେହ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଯଥାର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଗତିବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଜଣେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇବା କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ, ବିଶ୍ରାମ, ନିଦ୍ରା, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ମା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟକରଣ ହବ। ମାନେ ଚୈତ୍ୟଟି ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଉପରେ ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଏବଂ ଆମର ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏମାନେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ପୂଜା, ଭକ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଗୁଡିକର ବିକାଶ ହବ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମେ ସବୁରି ଭିତରେ ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସଚରାଚରରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟଠାରେ ଆଉ ନିଜଠାରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭିତରେ ମା ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରବେଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସତ୍ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବ। ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସମର୍ପଣ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହବ। ଯଦି ଆମର ଏସବୁ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରିନେବା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ଚୈତ୍ୟକରଣ ହେଲେ କଣ ହବ, ସାଇକାଇଜେସନ ହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ହବ ଯୋଉଟାକ ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଗଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ବହିର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରପୋଲେଟିଂ ମେଥଡ କହିଲି, ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନର କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ଅତି ଲୁସିଡ୍ ୱେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାବলীଳ ସରଳ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କଲମ ଧରନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କର କୋଉ ଚେତନାର ସେ ଲେଖନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିଯାଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରି କିଛି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହାର ମାନେ ସିକ୍ରେଟ ଇନ୍ ବେଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ ପାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଏହା ଯେ ସେ ଏଇ ବହିଟିକୁ ଟିକେ ସରଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ଚୈତ୍ୟର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଚୈତ୍ୟକରଣର କଥା ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ପଢିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଘଟିବ, କୋଉଟା ସାଇକାଇଜେସନରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆସିବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ
आमको आपे आपे शांति आलोक ज्ञान शक्ति आनंद आमको आवरी बसिव। मो निकट जड़े अति वरिष्ठ साधक सहित कथा होते से मत गोटे चमत्कार अनुभूतिर कथा कहली मो दिने सका उठी देखिली कि मो भीतर केवल आनंद ही आनंद अच्छी माने एते आनंद जे मो से विश्वास करि पारनी से समथिंग आ गोटे किछि एपरि तो मो केबे अनुभव करे ना ये कि अनुभव एटा तो बहुत बड़ चित्र लागुछि मो जीवन रे ये आनंद को मु केते खोजिछि केते परिश्रम करिछि केते अर्थ रोजगार करिछि घर परिवार ज्ञाति कुटुंब समस्त ठार मो से आनंद टी खोजिया चाहिछि किंतु मते ये आनंद टा आपे आपे मिलला मो सकाळ उठिला बेला को मु देखुछि मो हृदय रे आनंद रे गोटे प्लावन तेणु यही सब अनुभूति गुड़िक प्रकृत हम आम गोटे शांति अनुभव करवा आलोक अनुभव करवा अशांति आम जीवन को आसब ना आ ज्ञान शक्ति आनंदर अवतरण हम आम भीतर को एवं सब बेले जगत रे सब मनुष्य माने आत्मा संपर्क रे सचेतन होई पारंती नहीं बा भल पाती नहीं आत्मा विषय भाविया पई भगवान को विषय भी अनेक लोक भाविया को भल पाती नहीं किंतु से दिन जते बेले आपण को भितरे आत्मा आ भगवान को संपर्क रे रुचि बढ़िबो आत्मा आ भगवान को संबंध रे जानिबा को चाहिबो अब तांको सुनिले तांको जानिले तांको कथा आलोचना कले तांको कथार तांकर गुणगान कले तांको भल पाइले तांकरी चेतना रे रहिले आमे जदी निजको कृतार्थ मने करूथवा जे तांको भिन्न आमे कृतकृत्य होथवा सरे जदी मु देखिछि सेमिति सब मनुष्य मान को जदि आपण भगवान नाम आसे तांकर चक्षुर अबारित आनंदाश्रु विगलित हुए सेमती रामकृष्ण परमहंस आरंभ करी गोटे विराट भक्ति जोगर अनेक साधक मान थिले जो माने प्रेम रसी महान रसटी को प्राप्त करिसेंती तेणु आत्मा भगवान प्रति तांकर गोटे सचेतन हता बढ़िबो आग्रह हबो नले सी तार संसार जो सामान्य सामान्य काम भितर से व्यस्त रहिबो आडु सडु काम करथो किंतु आत्मा भगवान काडु का सुनथो तेणु एटा आध्यात्मिक परिवर्तन लक्षण एवं अन्य जो परिवर्तन गुड़िक हम से गुड़िक भितर आसुची उच्चतर विश्व चेतना आसो तांको पाखरे जोटा व्यक्ति चेतना रू से मुक्त ही गोटे विराट चेतना बा भूमा चेतना मध्य को जिबे विश्व चेतना आड़ को जिबे एवं ये मध्य तार समग्र चेतना मध्य परिवर्तित हम ताले ये हला आध्यात्मिक परिवर्तन आ चत्य परिवर्तन केतोटी निर्दिष्ट गोटे रूपरेख एवं आमे जतबे चिट्ठी नंबर 7 को जाउछु सेठी प्रभु एभली कहउछंती जे आमे जतबे दुईटी जाक अनुभूति तो निश्चय ठीक कहीं ना गोटे आम भीतर को प्लावित करुछि अन्यटी आम बाहरटा को मध्य परिवर्धित करुछि सुंदर करुछि स्निग्ध परिमार्जित करुछि ताले ए जो साधनार दुईटी आवश्यकता गोटे अंतर भीतर रे आ गोटे बाह्य प्रकृति ऊपर थिवा जो संपर्क तार जोगाजोग सहित घटुछि ए दुईटी कथा अंतर बाहर दुईटी अंतरंग साधना एवं बहिरंग साधना जगत रे अनेक समय लोके बहिरंग साधना भितर चली जाती अंतरंग साधना को उपेक्षा करती एवं बेले बेले लोक माने अंतरंग साधना पछरे चली जाते एवं बहिरंग टी अस्वीकार करते किंतु आमे जो जोगर परिपंथी बा आमे जो जोग को पंथा बोली मानिछु तो सेठी स्वाभाविक भाव रे आमे ए बाह्य एवं अंतर दुईटा जाकर परिवर्तन को बा रूपांतर को आमे अपेक्षा करिबा बा चाहिबा काहेकि ना गोटे होची आमे निज भीतर को प्रवेश करिबा जोटे सत्य सत्तारे घटुची आउ द्वितीयटी होची सत्य सत्ता बाह्य प्रकृति भीतर तो संपर्क और जोगाजोग को संपूर्ण खोली देबा आमे निश्चित भाव आम निज सहित विश्व एक संबंध अच्छी जदि आम लाइफ डिवाइन रो पढ़ुवा द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स व्यक्ति और विश्व व्यक्ति प्रकृति विश्व रे कौन करुछि आउ आमे मध्य सेठी यार उत्तर सब पाइबा तेणु जते बेले आध्यात्मिक रूपांतर आम भितर हबो सेते बेले ऊर्ध्वरु दिव्य शांति
ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ନଥିବ, ମାନେ ঊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଉନ୍ମିଳନ ନଥିବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ହଁ ସେ ଶାନ୍ତି ତାର ଆସୁଛି ଆସୁ, ମତେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ପୀଡା ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ହତାଶା ନିରାଶା ଭିତରେ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ, ଅସହାୟତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। କଥାଟା ତ ସେପରି ହବନି ନା। ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଦାନଟିକୁ ନବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉ ବା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। এই ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟା ବହୁତ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ এই ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟା ହଉଛି ঊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଉନ୍ମୂଳନ, ଏବଂ ঊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଉନ୍ମୂଳନ ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ, ଆମର ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ, ଆମର ଦେହ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗତିବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗିତ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁଭୂତି ଠିକ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜଣେଙ୍କ ବିନା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚୈତିକ ବିକାଶ ହେଲା ଅଥଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ଚୈତିକ ବିକାଶ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟରୁ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଉନ୍ମିଳନ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଛାଡି ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନା ଏବଂ ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନାର ଏକ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଓ ଅବତରଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋ କରିବା, ଆଉ ଅବତରଣଟି ଆମେ ଆମ ଭିତରକୁ ସେଇ ଦେହ ପ୍ରକୃତି ବା ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆଲୋକଟିକୁ ଅବତରଣ କରାଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ଅବତରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନରୁ, ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ତା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଗତିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମେଳ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ପ୍ରଥମ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କୋଉଟା ଠିକ, ଯେ ଚୈତ୍ୟର ଉନ୍ମିଳନ ବା ଚୈତ୍ୟକରଣଟା ଠିକ କି ଅଧ୍ୟାତ୍ମକରଣ ବେଶୀ ଠିକ, ଆମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଅମେଳ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଚୈତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଅନ୍ତର ସାଧନା କରିପାରନ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନା ପରେ କରିପାରନ୍ତି, ବା କେହି କେହି ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନାଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଧନାକୁ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଉଭୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନାଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା ହେଲା ଉଭୟଟି ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା। ଆମେ ଚୈତ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରଣ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା କରିବା। ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ବାସ୍ତବିକ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁବାର ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରଶମଣି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବା, ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ବରଦ ହସ୍ତ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବାର ଯୋଉ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ନେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନଥାଉ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା ସରିଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ପରିମାର୍ଜିତ କଲି
किंतु आम जदि आज आलोचना को जीवा से भली कह जाउछि if the development of a higher consciousness did not bring things that were not before heard of by the mind, it would not be good for much. ताले जदि उच्चतर चेतनार विकास डेवलपमेंट ऑफ ए हायर कॉन्शियसनेस बली एबली किछि कथा रहिछि आउ जदि से किछि परिवर्तन आनिला नाही आउ आम माइंड ता जे भली आगरु थिला से भली किछि रहिला ताले आमे ताको विकास कहि परिबा कि तनो वर्तमान जदि नुआ करी किछि आम पाखो आसीबो ब्रिंग थिंग्स दैट वेयर नॉट बिफोर आम पाखरे जहा अछि ता थारो अलगा किछि जदि आम पाखो न आसिला ताले आम पाखरे it would not be good for much. Eta basic kiछि लाभदायक हबो नाही. The unification of the psychic and higher consciousness forces and activities is indispensable for the sadhana at one time or another. ताले हमर जो चैत्य आ उच्चतर चेतना एई दुईटीर जो उच्चतर चेतनार जो शक्ति एवं सेमानकर जो क्रिया गुड़िक रही तार मिलन यूनिफिकेशन इटा नितांत भाव अपरिहार्य इंडिस्पेंसेबल जदि चैत्य रूपांतरटी सांगरे उच्चतर चेतनार सम्मिलन हो नहीं मिलन हो नहीं ताले एभली अनुभव मन मध्य आनी परिबा नहीं मन जोटी थिला सेठी रहि जबो अनेक समय सेमिति साधक माने भी कहंती जे मो मां को 40 वर्ष हला भल पाउछि तांको पथरे चालुछि किंतु मो भितरे बेसी किछि परिवर्तन होथबार बा रूपांतर होथबार बा प्रगति होथबार मो अनुभव करू नाही ई कारण हो नाही कारण प्रकृत रे आमे जेते पर्यंत उच्चतर चेतनाटी को बा शक्तिटी को आम भितरे कार्य करिया पय अनुमति दबा नाही मांकर शक्ति को ताले ई अनुभव आम पय आसीबो नाही तापरे आमे चिठी नंबर 9 को जेतोले जिबा ओडिया बहिरे पेज 6 और इंग्रजी रे मु जोई पई पढुछेटा जे लेटर्सन जोगर पूरा बहिटी बड़ बहिटी सेटा 1106 पेज रे अछि कारण सेटा 1800 केते पेज रो गुटे बही संपूर्ण लेटर्स गुडी को ए गोटिए बहिरे स्थानित करा जाय छी आ ताको भाग भाग करी कि मते बही गुडी को मिलुछि तनो सेटा को वॉल्यूम रे अछि जो भाग भाग बही रे एक्जेक्टली ताको कहा जाय परिबो नै होय तो 22 वॉल्यूम रे थिबो कि कोठी थिबो आपण ने खोजि नै परिबे ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन गोटे अंततः बड़ प्रबंध तो नुहे ये चिठी मानकर गोटे सम्मिलन चिठी मानकर गोटे कनकोर्स तेणु आमे से कथाटी पढुछु एबे चिठी नंबर 9 को आसीबा चिठी कहा जाउछि द साइकिक is the first of two transformations necessary. If you have psychic transformation, it facilitates immensely the other. That is the transformation of the ordinary human into the higher spiritual consciousness. Otherwise, one is likely to have either a slow and dull or exciting but perilous journey. ये कथा गुडी को आमे नीति प्रतिदिन देखुछु मांकर धारारे जो माने प्रस्तुत ही न थांती बहुत प्रस्तुत चैत्य चेतना रही से माने जदि सेही चैत्य यात्राटी करंती बा आध्यात्मिक यात्राटी करंती केबे केबे से मानक पई ये जर्नी बहुत पेरिलस होता है बड़ भयंकर विपदपूर्ण होता है से माने मानसिक अस्थिरता भोग करंती मानसिक एवं माने केवल मेंटल प्रॉब्लम भी तंग रही जाए सेमती सब जोगर से कथा रही छै किंतु स्टिल एठी हमको बहुत सचेतन भाव रे जीवा पड़ियो रेजर्स सेज किंतु मांकर शक्ति को जदि हमें प्रकृत रे धारण करिथिबा आ ताको भले की धरिथिबा ए विपद गुडी को अति कम रे हमें टाळी दे परिबा तेणु एठी प्रभु आ से कथाटा को आउटिके स्पष्ट करछंती जे प्रथमे हमें कहूछु जे आमे चैत्य रूपांतर रे प्रथमे काम करि परिबा
बा आमे जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रे आगे काम करि परिबा किमा दुईटी जाकर सांगरे करि परिबा गोटे सरे कहले आमे दुईटा जाकर परिवर्तन कथा बा रूपांतर कथा चाहिबा किंतु एई कथा रे चिठी रे उत्तर हेत बेले बेले हमको लागुथबो बाह्य दृष्टि रो जे उत्तरटी हेत बदली गला कि एठी तो से पुनी गुरुत्व देले चैत्य रूपांतरटा प्रथमे करिया उचित ताले से तो कहउतले ना दुईटा जाक हम संगे करि परियो किंतु वास्तविक सेपरि नै वास्तविक कथाटे या जे पत्र प्रेरक जे जोगी जे साधना करूछन्ते साधक से साधकंकर जोटा आवश्यक तांको पई जोटा प्रयोजनीय सेही भली एक प्रयोजनीय कथा नै कि चिठी एठी लिखा जाय छै तणु बेले बेले सेटा होय तो जनरलाइज्ड ट्रुथ हे पारे न हे पारे कारण आमे जदि कहवा चंपकलाल साधनार साहाय्य मागुछन्ती आमे साधनार साहाय्य मागुछु ये दुईटा जाक साहाय्य मागिबा समान नहे कारण जणे चेतनार स्तर रे बहु आगरे अछन्ती बड़ क्लास रे अछन्ती आउ जणे चेतनार स्तर रे एबे आरंभ करूछि तनो ए भितरे बड़ पार्थक्य रहिछि दुई जनकर उत्तर समान हेइ न पारे कारण गोटिए प्रश्नर उत्तर आमे गोटे अति मैच्योर्ड मैन को जो प्रकार दबा गोटे अति कुनी पिला को सेपरि दबा नै तनो एठी से स्तर गुडिक अनुसार उत्तर गुडिक जेतु दिया जायछि सेति पय होय तो हमको केबे केबे टिके टिके असुविधा लागि पारे किंतु एठी क्लियरली कहा गला द साइकिक इज द फास्ट ऑफ द टू ट्रांसफॉर्मेशंस नेसेसरी तनो जो दुईटी रूपांतर कथा कहउछन्ती ता भितरु प्रथम एत चत्य रूपांतरटी संपन्न हो उचित हेले तार बेनिफिट विषय कहउछन्ती इफ यू हैव द साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन यदि आम पाखरे चत्य रूपांतरटी घटी सारिबो बा सारिछि इट फैसिलिटेट्स इमेंसली द अदर एटा अन्य रूपांतर गुडी को बड़ सहयोग करिवो सहाय्य करिवो सहज हो टिके एवं से फैसिलिटेट करिवो ताको सहाय्य करिवो ता पय बड़ सुविधाजनक स्थिति आसीबो एवं खाली आसीबो सामान्य हर आसीबोनी इमेंसली आसीबो प्रचुर भाव रे आसीबो that is the transformation of the ordinary human into higher spiritual consciousness तनु प्रथमे आमे जतले चत्य रूपांतर करू आमे प्रकृति रे कोन करू जोटा हमर ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस जोटा गोटे साधारण चेतना है कि ताए ताको आमे गोटे उच्चतर आध्यात्मिक चेतना रे परिणत करि देई थाउ ए जो चत्य करण फल रे otherwise one is likely to have either a slow or dull or exciting but perilous journey यदि चत्यर सम्मति नाही ताले आमे कोन करबा हम जर्नीटी एई बाटरे वर्णित करागला एटा एमती कोन हे जाई परिबो ना डल हेबो जोटा को आमे कहूचे मंथर बा सेटा निरस हेबो जोटा को आमे कहूचे जे गोटे मिनिट तेणु एटा हुए तो निरस हो पारे नहले गोटे प्रकार विपद संकुल पेरिलस जोटा को आमे वर्णना दृष्टि मु कहूली जे आपण मानक कई देखिए अनेक लोक पाखरे से पाखरे गोटे बड़ मानसिक संतुलन देखा देछि कहीं देखा दउछि ना तांकर चत्यर सम्मति नहीं बा तांकर चत्य प्रस्तुत नुहे अथच से एक आध्यात्मिक रूपांतर पथरे चली जाइछन्ति आ उच्चतर आलोकटा से बुझिलेनी किंतु तांको भीतर रे किछि अप्रस्तुति थिबा कारणरो से दुईटी भितरे गोटे मेलटी को प्रकृति से आनी पारो नाहंती ए प्रकार संकट देखा दी पारे तेणु आमे ए विषय रे मध्य सावधान रहबा वास्तविक जदि चत्यर कामटी आगे ही पारुछि ताले आको ताको जोर दबा पुणी से कहउचंती मु केबे हेले चैत्यर रूपांतर विषय कहि नाही
ମୁଁ ବରାବର ପ୍ରକୃତିର ଚତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର କଥା ହିଁ ଲେଖିଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ସାଇକିକଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବ କି? ଚୈତ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ମାନେ ଆମ ଚାରିକଡେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଚୈତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇପାରୁ ଯେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଆମେ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହୁଏତ ଚାହିଁଛୁ। ତାହେଲେ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ କେବେ କେବେ ପ୍ରକୃତିର ଚୈତୀକରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବେସିକାଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ସେପରି କିଛି ନିମ୍ନତର ଗତିବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଚୈତ୍ୟ ତା ବାଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାଇକାଇଜେସନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବାସ୍ତବିକ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବା ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ ଭିତର, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟର ଅଧୀନତା ଭିତରକୁ ଆଣିବା। এই কথাটিକୁ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତାର, ହଁ ମୁଁ କେବେ କେବେ ଚୈତ୍ୟକରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିବର୍ତ୍ତନରେ ରହିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ, ତାର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଚୈତୀକରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଇ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯୋଉ ସାଧନା ହଉଥିଲା, ସେମାନେ ନୈତିକ ଶକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଧନାକୁ ବହୁ ବାଟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭାବଟି କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ? ସେଟା ଯେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତନର କଥାଟାକୁ, ଯୋଉଟାକୁ ତିନିଟା ଯାକକୁ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ନଉଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଏଭଳି କୁହାଯାଉଛି, I have sometimes written of it as a psychization of the nature. The psychic is in the evolution part of the human being, its divine part. So a psychization will not carry one beyond the present evolution, but will make the being ready to respond to all that comes from the divine or higher nature, and unwilling to respond to the asura, rakshasa, pisacha or animal in the being, or to any resistance of the lower nature which stands in the way of the divine change. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଯଦି କେବଳ ସାଇକେସନ କରିକି ମଣିଷ ରହିଯାଏ,
ताले सेठी ताकू बेसी बाट से आगो को नहीं पारिबो नाही एवं सत्ता को हुए तो से टिके प्रस्तुत कर देबो जहा फल रे आमे भगवान को ठारू बा ऊर्ध्वरु उच्चतर प्रकृति पाखरु आसुथिबा जो जो आलोक शक्ति आनंदर कथा कहगला शांतिर कथा कहगला हुए तो सेगुड़ी को आम टे ग्रहणशील हवा समर्थ हवा किंतु ता संगे जो पेरिलस कथा कह विपदटी कौन विपदटी है जे असुर राक्षस पिशाच आम निज भितर थिबा जो पशुत्व एनिमालिटी कारण आम सबकॉन्शियस स्तर रे जेहेतु अतीत से सब चेतना गुड़िक दे गति करिछु से जीव चेतना प्राण चेतना आम भितर रही एवं से गुड़िक प्रति जो भली कर्णपात करिवो नहीं किंतु अनेक समय अति बड़ बड़ साधक मान पाखरे मध्य दुर्बलता गुड़िक आसवार बाट रही से गुड़िक गोटे बड़ बाधा एवं गोटे बहुत बड़ साधक पक्षरे सेटा गोटे आह्वान एवं एटा निम्न प्रकृति आसुची किंतु निम्न प्रकृति आसुथिबा एई बाधा गुड़ी को से प्रतिरोध करिया पई जेभली अनिच्छुक हेबो माने केते बाले जते बाले ता पखरे चत्ते सत्तार विकास हबो नले से ताको आसिया को अनुमति दो से ठीक अच्छे आसले चलो एमती केते थर मु तो दुर्बलतार शिकार होइछे त आउ थर दुर्बलतार शिकार होइछे कौन फरक पड़ुछे मु पुणी आसंता थर परिवर्तन कर देबेनी कि एई स्थिति केते बेला आसियो जते बेले आमे प्रथम रु चत्ते स्तर रे प्रस्तुत न हबा तेणु आमे एई चिठीटी रे मुख्यतः पढ़िले जे किभली भाबरे जे आमको प्रथम चत्य रूपांतर टी संपन्न कले आमको कौन कौन लाभ होता है बा साधारण जो साधक बा बिगनर्स जो माने प्रथम काम आरंभ करुछंती से मानक पई ए कथाटी केते सहज होई थाए से कथाटी को वर्णना करागला तापरे हम जदि परवर्ती चिट्ठी को जिबा से कहते आई हैव रेड योर अकाउंट ऑफ योर साधना से जहाँ को चिठी लिखी से साधक कहते तुम साधनार मु पूरा विवरण जानिली देयर इज नथिंग टू से आई थिंक फॉर इट इज ऑल राइट मोर से विषय किसी कहिबार नहीं मु भाबुची से ठीक अच्छी एक्सेप्ट दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू डेवलप द साइकिक फायर इन द हार्ट तेणु से सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी होछि आम तमे माने देखंतु एटा गोटे एकदम ऑब्जेक्टिव उत्तर कहीं कि ना जणे व्यक्ति पई जणे गोटे उत्तर सेटा साधारण पई समस्त को पई साधारण न होई पारे आमे एटा को काहे कि पढुछु साधारण भाव रे ना हुए तो सेटा मते दरकार हितु एमिति गोटे बॉक्स रे बहुत जिंस रहिछि एवं आम 10-50 जन अच्छा समस्त कहला बाक्स भितर जार जहाँ दरकार अच्छे नहीं जीव आम समस्ते खोजी चलचु हुए तो जोटा मत दरकार अच्छे मुझे पाइबी तेणु ये जड़े साधक को निर्दिष्ट भाव में कहुचे तमें सबुठार गुरुत्वपूर्ण हूँ तुम भितर थिबा चत्य अग्नि को तुम्हें जागृत कर प्रज्वलित हवा को दियो चत्य अग्नि को प्रज्वलित रख तुम हृदय भितर एंड द एस्पिरेशन फॉर द साइकिक विंग to come forward as the leader of the sadhana ताले चत्य को तम साधनार नेता भाव रे सम्मुख भाव को आनिया पई अभिष्ठा कर एवं चत्य सत्ता को सब बेले सम्मुख को आनिया पई मां बहु बाटरे कहिसंते साधनार एक प्रारंभिक पदक्षेप भाव रे जे आमे चत्य को कोनोसी बाटरे सम्मुख को आनिबा नहले प्राण सम्मुख को चली जीवो नहले मन सम्मुख को चली जीवो नहले शरीर सम्मुख को चली जीवो नहले मनुष्यटी शरीर चेतना भितर चली जीवो नहले प्राण चेतना भितर चली जीवो नहले मन चेतना भितर चली जीवो जो चेतना को अतिक्रम करी
आमे साधना करिया पई आसीछंती बा जहांकर कर्तृत्व लाभ हेले प्राण मन एवं शरीर रूपांतर पथरे चलिए तो ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମ କାମ ନା। ତେଣୁ ଏଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟି କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖ ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ ଯେଭଳି ସିଏ ନେତା ହେଇପାରିବ, ଲିଡ୍ କରିବ, ପାଇଭଟ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଡିଂ ଦବ। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି when the psychic does so, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ କଥା କରିବ, it will show you the undetected ego knots of which you speak and loosen them or burn them in the psychic fire. ତାହେଲେ ହୁଏତ କହୁଛି ନା ଏଟା ଇଣ୍ଟରପୋଲେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଛି, ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନିଜକୁ ଇଗୋ ନଟ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଗୋ ନଟ୍ସ KNOT ଗଣ୍ଠି, ତେଣୁ ଅହଂର ଗ୍ରନ୍ଥି। ତେଣୁ ସେଇ ଅହଂର ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ କିପରି ରହିଛି? ଅନଡିଟେକ୍ଟେଡ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରର ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଜଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନା ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ହମ୍ବଲ ପର୍ସନ, ଆଇ ହାଭ୍ ମଚ୍ ମୋର ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମର୍ପିତ, ମୋ ପାଖରେ ଇଗୋ ଫିଗୋ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ନା କେବେ ଅନଡିଟେକ୍ଟେଡ ଇଗୋ ନଟ୍ସ ରହିଛି। ଅନଡିଟେକ୍ଟେଡ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଯାହାକୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ବା ଧରା ପଡୁନାହିଁ, ସେଭଳି ଅହଂର ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଇକିକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ଚୈତ୍ୟଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଲୁଜ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଗଣ୍ଠି ଗୁଡିକ ହୋଗଳେଇ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ବର୍ନ ଦେମ୍, ତାକୁ ବି ଚାହିଁବା ଯଦି ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ପାରିବା। କୋଉଥିରେ ଭସ୍ମ କରିବା ନା ବାଇ ଦ ସାଇକିକ ପାୱାର, ସାଇକିକ ଫାୟାର। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ଆମେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଏଇ କଥାଟା ବାଡି ରେଟୋରିକ ପଏଟିକାଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟର ଅଗ୍ନିଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ମିମିର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଗପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବା, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର, ଯେ 5 ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ମିମି ତାର ବାପାକୁ, ତା ବଡ ବାପାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ପାଦ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ହୃଦୟକୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳିଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଯେଭଳି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଟି ସେଇଆ, ଯେ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦବା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗାଡିର ଇଗ୍ନିସନ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇଦବା କି ତାକୁ ଡିଜେଲ ଦେଇଦବା, ଆଉ କି ସାଧାରଣ ଚୁଲିର ନିଆଁ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ କାଠ ଦେଇଦବା କି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦବା, କି ଆମ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ନିଟି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ କିପରି? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି the psychic development and the psychic change of mind, vital and physical consciousness is of the utmost importance. এই জায়গাରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦୈହିକ ଚେତନାର ଚୈତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ବେସିକ୍ସ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅବତରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସହଜ ଓ ନିରାପଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ନହେଲେ ଆମେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟେସନଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଦୂର ବସ୍ତୁ ହେଇ ରହିବ। ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟେସନ କଥା କହୁଛୁ, ସେଟା ସୁଦୂର ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ এই উপরোক্ত বিষয় সম্পন্ন নহলা যায় সেগুড়িকর স্থান অত্যন্ত গৌণ। অর্থাৎ powers etc have their place, but a very minor one so long as this is not done. ଚୈତ୍ୟକରଣର ସୁବିଧାଟି ପ୍ରଥମ କଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ସାଧକକୁ? ଫର ଦ ବିଗିନର୍ସ, ଓନ୍ଲି ବିଗିନର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆସିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାଟିକୁ
ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଥ ଖୋଜି ପାରିବା କିଭଳି ସତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଭଳି ସତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ପାଦ ଦେବା। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଆଗରୁ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଅତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା, ପରମାଜନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନିରବତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଚିଠି ଯାକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଟର ଅନ୍ ୟୋଗ ବୁକ୍ ପଛେ ତାକୁ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ବହିକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଯିବ ଆମେ କଳନା କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟି ଆସିଛି ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠନ କଲାବେଳେ କେତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସମସ୍ତ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ। এই ବହି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବହିଟି ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଠଚକ୍ରରେ। ଆଉ PDF ଫାଇଲ ବହି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ବହି ନାହିଁ, PDF ଫାଇଲ ଇଂଲିଶ ପଠେଇବି, ଓଡ଼ିଆଟି ପଠେଇଛି। ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଏନ୍ ହେବା ଆଉ ଏହି ବହିର ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା। ଆପରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଆଜି ଚୈତ୍ୟର ଅଗ୍ନିକୁ କିପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ଓ ଆମର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଅହଂ କିପରି ଆମର ଧରା ନ ପଡୁଥିବା ଅହଂ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡିକ କେମିତି ଆସିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଚୈତ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆଣିବା। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମକୁ ନେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆମର ଗତି ମନ୍ଥର ହବ। ପ୍ରଥମେ ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ତା ସହ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସରଳ ଥିଲା। ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବହି ବି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାହା ଆମର କିଛି କିଛି ଆସିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ।